درسنا اليوم la transmission de mouvement de rotation continue entre un arbre moteur et un arbre récepteur. كما نشوفوا هنا عندنا un arbre moteur qui doit être transmettre le mouvement vers un arbre récepteur à l'aide de 3 pièces اللي هما عندنا poulie motrice, poulie réceptrice et un lien flexible. On va voir la définition de cette dernière. Donc on doit conclure que on doit transmettre un mouvement par un lien flexible, un mouvement de rotation continue entre deux arbres éloignés, généralement éloignés et parallèles. Ce système poulie-courroie, éloigné et parallèle. هنا نشوفوا quels sont les liens flexibles اللي هما généralement ce sont les courroies. Une courroie, c'est une définition de la courroie, c'est une pièce de cuir ou d'étoffe qui sert à lier ou attacher quelque chose. شنو هو الكوير اللي هو الجلد، لأنه ميلانج نتاع جلد من الداخل و تيسو قماش، وإلا إتوف اللي هو تيسو قماش وإلا كوطون ولا قطن. دونك هذاك علاش سميناه ان ليان فليكسيبل. شوفوا لنا عنده ان سيرتان فليكسيبيليتي. شوفوا لنا عندنا جينيرالمون 4 تيب دو كروا. بريمير تيب اللي هو لو كروا بلات، جينيرالمون تكون ليس كيما السبتة. شوفوا لنا ليس. كاركتيرستيك نتاعها فاسيل ا بليي me peuvent débarquer par glissement. اش معناها ديباركي؟ يعني تخرج بالبولي نتاعها بار غليسمون، نجم تزلق خاطرها رطبة ليس، نجم تزلق تخرج من البولي نتاعها. تري سيلونسيوز absorbe les chocs. Transmission de vitesse élevée. Le rendement peut atteindre 98%. نفسر لكم اش معناها لو روندمون. دوزيام تيب دو كروا اللي هو لي كروا ترابيزويدال. نلقاو عندنا كروا ترابيزويدال كلاسيك سامبل، يعني كي نقصوها لهنا نلقاو الفورم الداخلانية نتاعها كوم ان ترابيز، والا نلقاو دوزيام تيب اللي هو كروا ترابيزويدال étroite et crantée، يعني فيها دي دون بالداخل pour augmenter le surface de frottement لهنا. ونلقاو التروازيام تيب في الكروا ترابيزويدال اللي هو يتسمى بولي في، كروا بولي في، يعني بلوزيور ايتاجي لهنا تلقاها مستعملة برشا في الماشين لافي، في الترانسميسيون ما بين الموتور والطنبور دو ماشين لافي. Caractéristique de ce type, puissance transmissible élevée. On peut faire l'emploi de gorges multiples. Gorges multiples هنا نشوفوا هذه بولي سامبل، لنا عندنا gorge واحدة، ونجم نلقاو دي gorges multiples كيما شفناهم في البرسوز. Faible encombrement, bonne stabilité latérale، يعني عندها stabilité latérale. Risque de coincement dans la gorge. نجم تروح لنا في الجورج à cause de l'adhérence. Rendement est égal 92%. شنو هو l'adhérence؟ C'est un phénomène يعني union d'une chose qui tient à une autre. Par exemple, ناخذ liaison du sol avec le roue d'un véhicule qui permettre d'avancer le véhicule vers l'avant. Donc, l'adhérence, on augmente la surface de frottement entre deux choses. Troisième type, اللي هو les croix rondes. croix ronde الفورم نتاعها لهنا كيما الجوانتوريك بالضبط، كي نقصوها نلقاوها مدورة فورم سيركولير ولا سيلندريك. هذه مستعملة جينيرالمون بور لي فابل بويسونس، باغ اكزومبل لي ماشين ا كودر، مكاكن الخياطة القدم. كاتريام تيب هذوما كلهم بار اديرونس. كاتريام تيب هذا لي كروا كرونتي. اش معناها لي كروا كرونتي؟ نلقاو فيها لهنا دي دون بالداخل، دي دون. هذه ستي اون كروا
qui permettent la transmission de mouvements avec obstacle اللي هما les dents. شنو هما caractéristiques نتاعها؟ transmission silencieuse sans glissement. معناها من غير ما تزلق. شوفوا لهنا من غير ما تزلق، ما تزلقش، ما تنجمش تزلق. Une de deux poulies doit être flasquée afin que le courroie ne sorte pas de poulie. Flasquée نشوفوا هذه الريتوار لهنا تسمى فلاسك باش الكروة ما تخرجش من البولي نتاعها. واضح؟ جينيرالمون هذوما لي 4 كروا. السؤال اللي تسأل من بعد كيفاش باش نصور البولي والكروا sur le dessin de définition. Comment je dois schématiser les courroies. Mais, généralement, la poulie doit être assemblée sur un arbre moteur ou un arbre récepteur. Là, on a une vis de pression. Donc, c'est une liaison encastrement sur l'arbre moteur. Même chose pour l'arbre récepteur. Donc, on a vis de pression. Donc, c'est une liaison encastrement. نجمو نعملو liaison encastrement, c'est une liaison démontable. نجمو نعملوها par des vis de pression وإلا par des clavettes, une clavette, une rainure, وإلا des vis de pression وإلا écrou وإلا vis hexagonal. كيفاش باش نصورو توا دونك الكرة نتاعنا البولي نتاعنا؟ قلنا البولي نتاعنا déjà doit être lié sur l'arbre moteur. Donc c'est une liaison des poulies motrice. Donc la liaison entre la poulie motrice et l'arbre moteur, c'est une liaison encastrement. Donc on a le moteur. L'arbre moteur tourne, liaison pivot par rapport au corps. Donc on a rotation continue. نجيو لهنا في الاربر ريسبتور نصورو البولي نتاعنا بولي سامبل. هذه البولي réceptrice. La liaison entre la poulie réceptrice et l'arbre récepteur, c'est une liaison encastrement généralement comme démontable. Donc je transmettre le mouvement de rotation continue d'arbre moteur, d'arbre moteur vers l'arbre récepteur à l'aide d'un lien flexible اللي هو يتسمى الكروة. Donc je dois représenter notre courroie en vert. هنا الكروة داخلة في البولي ريسبتريس وهنا داخلة في البولي موتريس. قلنا عندنا 4 types de courroies. نجم نحطوهم en 2 catégories. شنو هما les 2 catégories اللي هما transmettre le mouvement par adhérence ou transmettre les mouvements par obstacle. عندنا 3 types qui transmettre le mouvement par adhérence اللي هما courroie trapézoïdale, courroie ronde والcourroie plate. كيفاش باش نفرق ما بيناتهم لهنا في الديسان؟ نجيو في الديسان نصورو من الفوق سامبول برك لهنا triangle. Donc إذا كان عندنا triangle donc c'est une courroie trapézoïdale. إذا كان عندنا cercle donc c'est une courroie ronde. إذا كان عندنا ligne c'est une courroie plate. Donc هذوما les 3 types de transmettre de mouvement par adhérence. Dernier type اللي هو courroie trapézoïdale qui permettent la transmission de mouvement par des obstacles اللي هما les dents هذوما. تشوفوا هنا عندنا des dents sur la courroie et des dents sur la poulie. Comment je dois représenter le type de courroie? Donc نعمل des zigzags هكا. Donc c'est une courroie crantée. Donc transmission de mouvement de rotation continue d'un arbre moteur vers un arbre récepteur à l'aide de 2 poulies, l'une poulie motrice, l'autre poulie réceptrice, et un lien flexible appelé une courroie. Je l'ai. On a 2 types de poulies. Poulie simple,
كما نشوفوا هنا عندها إيتاج برك، عندها إيتاج برك لهنا، ولهنا هذوما لي بولي إيتاجي اللي موجودين بليزيور إيتاج، لأن الديفيرونس ما بيناتهم في الديامتر تمشي وتكبر اللي موجودين في البيرسوز. لأن جينيرالمون جو دوا يوتيليزي لي بولي ترابيزويدال، كيما قلنا لهنا نحطو سامبول برك. لهنا نجمو نستعملو لي كروا روند وإلا ترابيزويدال وإلا بلات وإلا لي كروا كرونتي. لهنا بليزيور إيتاج pour varier les vitesses. Pour varier les vitesses. نجيو توا في الكروا عندنا دو بران. اش معناه بران؟ segment de droite d'un câble compris entre deux poulies. هنا عندنا بران مو و بران طوندو. بران طوندو يعني مشحوط مكبوس، وبران مو مرخوف. دونك عندنا هذايا بران tendu, brin tendu. وأنا هذايا بران مو. واضح؟ دونك le brin tendu ديما le brin mou est placé toujours au-dessus des poulies. ديما موجود من الفوق. هذايا لو بران مو. باهي عندنا روتاسيون دو بولي 1، هذه بروميير بولي، هذه دوزيام بولي. روتاسيون دو بولي 1 de droite vers le gauche. Donc poulie 2, faire tourner de même sens. Même sens de rotation. Voilà. Donc là, pour augmenter, voilà, pour faire tendre le brin mou, il faut ajouter un tondeur, voilà, galet tondeur. Voilà, c'est un galet tondeur. Le galet tondeur est toujours placé sur le brin mou et sur l'extérieur du courroie. يعني من البر. ديما يجينا من البر. هذه الكروة نتاعنا. هنا الجالي توندور باش يجينا ديما من البر. Il permet l'augmentation de l'angle alpha sur la petite poulie. هنا باش يكبرنا في l'angle alpha sur la petite poulie. Donc l'augmentation de la différence entre les deux tensions T et petit t, ce galet est également faire office de galet tondeur. Donc شنو عندنا لهنا؟ عندنا première tension grand T اللي هي مشحوطة، هذه grand T. عندنا هذه deuxième tension اللي هي sur le brin mou مرخوفة petite T. Voilà. Quelles sont les caractéristiques des deux poulies? عندنا oméga 1 et oméga 2. شنو هي l'oméga 1 وشنو هي l'oméga 2؟ l'oméga 1 هي الفيتاس angulaire و l'oméga 2 هي la vitesse angulaire de la poulie de la deuxième poulie. عندنا زاد N1 et N2. شنو هي N1 شنو هي N2؟ دونك عندنا N1 هي vitesse de rotation de première poulie et N2 vitesse de rotation de deuxième poulie. Donc elle est exprimée en tours par minute. نفس الشيء هذه en tours par minute. L'oméga 1 et l'oméga 2 exprimés en radians par seconde. Radians par seconde. Oméga 2 radians par seconde.